Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Kasundaluhan moabag pagpatuman sa hugot nga seguridad karong Semana Santa. Peston Cebu, nakuwangan sa gihimo sa gobyerno sa nasinating fuel crisis. Nagpahigayon og laing transport strike. Bag-ong natawo nga bata gitangag sa iro dito sa Kandihay, Bohol. Sikyo nga ex-convict na musil sa Virama Barangay Calamba. Usa patay, usa kritikal. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, kasundaluhan sa Kabisayan naka-standby na aron moabag sa ipatumang hugot nga seguridad karong Semana Santa. Sa kasamtangang wa sila'y nabantayan nga dagko nga mga hulga nga makaapekto sa relihiyosong kalihukan ug uban pa. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Anda moabag ang Visayas Command sa Armed Forces of the Philippines aron paghatag og hugot nga seguridad ngadto sa katawhan nga manguli og moobserbar sa Semana Santa. Mata di Lieutenant Colonel Israel Galorio sa Viscom nga naka-standby ang mga kasundaluhan aron mutabang sa kapulisan ug ubang tinugyanan sa balaod sa pagbantay sa hugot nga seguridad sa gawas. Mo-augment ang mga sundaw kung ugaling mutumaw man ang mga dagkong alarma, ilabi na sa mga pantalan, terminal, simbahan ug ubang mga dapit nga tapukanan sa mga tao. Kini aron di makahatag og dakong kasamok ning umabot nga pag-obserbar sa balaang mga adlaw. Bawat areas may mga units na nakatutok. So in the event of emergency at kakailanganin yung AFP, meron tayong enough personnel that will augment the PNP in ensuring the safety at security ng ating mga kababayan. Base sa subsob nila monitoring, wala sila'y gibantayang dakong hulga sa seguridad karong panahon sa Semana Santa. Apan di gyapon kini kakumpiyansahan sanglit adunay igong gidaganon sa mga sundaw nga mobantay sa palibot. Muhimo usab sila og mobile monitoring sa lain-laing dapit aron masiguro nga luwas ang tanang mga biyahero og mga Katolikong mosalmod sa mga relihiyosong kalihukan. Kabay nang hinon kini sa gipatomang heightened alert status sa tinguha nga mapabiling luwas ang tibuok rehiyon. We are encouraging our people, we are encouraging the public to support us, the AAP and the PNP in ensuring yung safety din nila. Malaking bagay yung tulong natin mga kababayan. Ian Navarro, CCTN News. Pagkubkob o pagtesting sa laing tinubdan sa Lana Sud sa Malampaya gas field mahimong malampuson. Gipahibaw kini ni Presidente Bongbong Marcos Jr. taliwa sa kaguliyang sa energy sector tungod sa nasinating fuel crisis. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Gitahon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga nimong malampuson ang pagkubkob o testing sa Camago 3 well sulod sa Malampaya gas field. Kini na ang naimong kalambuan sa $893 million Malampaya Phase 4 project taliwa sa nagkaproblemang supply na karon sa petrolyo dinhi sa nasod. Siyang video message nga gipagawas nitong Huwebes sa gabi
Gipasigarbo kini ni Marcos Jr. alang sa pagbaton og mas barato og kasaligang tinubdan sa enerhiya alang sa katawhang Pilipino. Nasayran nga ang Camago 3 well mahimo makaproduce og hangtod 60 million standard cubic feet nga gas kada adlaw. Dugang pa sa presidente nga makabaton usab ang Camago 3 well og mas daghang recoverable gas diin 2.5 times kini itandi sa Malampaya East 1. Alam natin lahat kung gaano kahalaga ito ngayon. Ang kaguluhan sa Middle East ay nagdudulot ng matinding pabago-bago sa presyo ng gasolina sa buong mundo. Kaya naman, ginawa natin ang lahat para masiguro na may sarili tayong supply ng enerhiya upang maibsan ang epekto ng kaguluhan nito sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Gihimo ang drilling project alang sa dugang supply sa lana pinagi sa Malampaya Gas Field sa kadagatan sa Palawan. Tungod no sab sa nahimong bag-ong kalambuan, lauman sa nasod ang mas stable o baratong supply sa kuryente lukop nasod. Nasayran nga makagasto ang nasod og 4 pesos and 80 centavos per kilowatt hour gikan sa Camago 3. Mas barato kini itandi sa imported liquefied natural gas nga nasa 10 pesos and 30 centavos ang iyang presyo. We are targeting first gas delivery by the fourth quarter of 2026, and we are not stopping there. The next well, Bagong Pag-asa, sits 30 kilometers north of Malampaya and is already in the works. This is indigenous energy. It is ours. May pasalig usab ang presidente nga pinagi sa mga drilling project. Dili hayan mahubsan kadugayan ang energy supply situation sa Pilipinas. Ilabi na nga wala panahuman ang gubot sa Middle East. Gian Navarro, CCTN News. Pahimuslan usab sa mga inmates sa Cebu City Jail ang tinuig nga medicine allowance gikan sa PhilHealth. Makadawat ang mga person deprived of liberty og tag 20,000 ka pesos ubos sa Yaman ng Kalusugan Program kun yakap aron magamit sa pagpatambal. Aduna usab sila'y access alang sa 13 ka mga laboratory test lakip na ang complete blood count. Libre usab ang ilang medical consultation sud mismo sa Cebu City Jail. Matod sa PhilHealth nga gituyo ang pagpalapad sa ilang yakap program aron masiguro nga maapod usab sa tanan nga ang dekalidad nga mga serbisyong medikal gikan sa gobyerno. Mga enforcers sa Land Transportation Office dinhi sa Rion 7 gipahimangnuan sa ilang direktor nga dili maghinambog kung atubang ngadto sa publiko. Giyawag usab ang mga motorista nga mo-record sa mga pagpanakop aron masilutan ang mga enforcers nga dili maayo og batasan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipahimangnuan ni Attorney Wendell Calinaw Dinglasan, ang direktor sa Land Transportation Office Region 7, ang mga LTO enforcers nga magpabiling profesional ug likayan ang paghinambog sa pag-atubang sa publiko. Gidasig niya ang mga motorista nga modokumento o mag-record sa mga pagpanakop. Matud niya nga legal ang pag-record sa enforcers tungod kay nagbuhat man sila sa ilang opisyal nga katungdanan. Matud sa Regional Director nga ang mga reklamo sa dili maayong pamatasan, lakip na ang pagbinastos o paghinambog ang posibleng mataktak sa serbisyo. And I will verify through due process, and then pagka napatunayan natin, tanggalin natin, hindi sila bagay sa public service kung ganyan ang ugali nila. We work for the people, hindi po dapat magaspang ang ugali sa pinagtatrabahuhan natin. Gipasabot ni Dinglasan nga ang pagpatuman sa balaod kinahanglan nga buhaton nga adunay respeto kung adunay kalapasan ang motorista nga tarungon og istorya og pagpangayo og lisensya. Hinuon giklaro sa LTO7 Director nga dili pasabot nga dili na usab manakop ang enforcer sa mga malapason nga driver apan ibalansi ang pagkastrikto og pagpakita og pagsabot. Samtang nag-hire usab og dugang 12 ka enforcers ang LTO7. Gusto ko po sana merong mga lady enforcers because for reasons of equality. Ano po, iba na po ang panahon ngayon eh. Hindi po porket babae, hindi kaya yung ginagawa sa kalye. Minsan mga babae pa po yung may mga talent talaga. Mato ni Dinglasan nga ang 30 ka enforcers gikan sa Maynila ang magpabilin dinhi sa Sugbo og pila ka semana pagsuporta sa estratehiya sa enforcement. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Commission on Higher Education dinhi sa Region 7 formal nang mi-award sa institutional recognition sa Mandawi City College nga mutugot nga makatanyag na pagbalik og libre nga tuition. Samtang moabot pa usab sa 12 ka mga local colleges dinhi sa rehiyon ang nahatagan sa mao nga recognition. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Formal nga gitunol kaganinang buntag ni CHED 7 Director Dr. Filomena Dayagbil ngadto kang Mayor Tadeo Junque Uano, Congresswoman Ilma Ilole Papuano Dizon ug College Administrator Dr. Joey Rivamonte ang certification sa institutional recognition sa Mandawi City College. Ang IR mawang importanteng rekisito aron makatanyag pagbalik og libreng tuition ang tunghaan. Tungod niini, kwalipikado na ang MCC nga makakuha og pondo ubos sa Unified Financial Assistance System for Tertiary Education kun UNIFAST aron makaapil sa nasudnong free tuition program. Ang syudad ang nag-abaga sa tuition sa mga estudyante sa MCC sukad nga natangtang kini sa programa ni atong tuig 2022 diin migahin matag tuig og 40 milyones pesos. Plano karon nga igahin kini sa ubang prioridad nga programa og serbisyo. We believe na ganang education should be start early pa. We want our Mandawi to remain capable and competitive city. So importante gyud kay ni namo is part of our vision, and we hopefully pasugdan na gyud karong half of the year ang construction sa atong Mandawi City College. We already have the funds. Tungod nga ang ilang damgo para sa ilang mga anak no nga naa gyud, assured sila especially under the administration ni Mayor Junque Uano na magpadayon gyud mi og tambayayong kay nindot man gud kayo karon nga the local government ug ang national government magkahiusa gani mas taas og ako ang posibilidad nga mas progressive ang atong dakbayan sa Mandawi. Samtang giklaro usab sa CHED 7 nga ang IR mahimong bawion kung mapakya sa pagmintinar sa standard. Kaning institutional recognition will not be forever. Kay kung matanawan sad nato nga wala ma-maintain ang quality, like for example in terms of atong administrators na qualified, in terms of the faculty, no, in terms of student outcomes. So amo pud na nga isuryahan ang institution, and then after that kung dili pud gyud sila patuo, then that's the time that CHED would also warn them and would say that. Pero akong karon murag confidence sa Gibutyag ni Dayagbil nga moabot pa sa 12 sa 21 ka mga local college sa rehiyon ang naaprobahan og institutional recognition. Ang IR mao ang nagpamatuod nga giila sa CHED ang tunghaan nga nakatuman sa standard sa tertiary education. Matod sa direktor nga ang ubang tunghaan ang padayon pa sa pag-comply sa mga rekisitos. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, Peston Cebu, nakuwangan sa gihimo sa gobyerno sa nasinating fuel crisis, nagpahigayon og laing transport strike. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hi! Special delivery! Kung na kay gustong isulti o ipada, ayaw ka bala ka. Kay na ako, and don't worry! Unsa may sana ko nila? Kung wa ko matiguang, di ko makasuwayan ng mga tagdagdag. Si Lilian? Bagay tani! Si, bagay tani! Yes, sir. Oh. Thank you. Thank you.
basta hindi na ko nimo dawaton og balik. When you feel weak and weary, when doubts cloud all your view, remember God is working. Pinili kong maging isang OFW kaysa He made you in His image, adopted as His own. Through trials and through struggles, His love has always shown. I believe in what God's doing in your heart and in your life. He's refining, He's through the battles and the so I choose Maria Claire as my patron saint. He started by His Spirit, you'll be strong. I believe in what God's doing through you. His word goes on. Though foolishness confounds you. Sa ako pa, akong biyaan ang akong bana. Maunay imong buhaton. Kay wa na nay silbi imong bana. Maningkamot lang kung makakita og trabaho aron di ta maglisod. Ni nga pa nga si Pili. Magtabang pa si Renato karon. Pa, ayaw na paglisod niya. Nahulog ang 20,000 nga kung gihatag nimo. Biktima ka lang sa tawhanon nga pagbati, sa lawas nun nga kalipay. Apan unsa kaha ang katapusan sa pagpaulipon mo sa mga sana.
Balik sa ato mga balita, Piston Cebu nakuwangan sa mga gipanghimo sa gobyerno aron dili mosamot ang nasinati nga fuel crisis. Pinagi nila sa ilang transport strike ang nagpadayong nga kahingawa sa uban nga mga jeepney drivers. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sayo pa lang sa buntag nag-atang na sa choke point sa Barangay Mabolo, syudad sa Sugbo, ang pipila ka mga sakop sa Piston Cebu. Kini aron ipadayon ang pagpakita sa ilang kahingawa ug kalagot bahin sa nagkamahal na karon nga presyo sa petroleum products nga resulta sab sa global fuel crisis. Gilauman ning leader sa Piston Cebu gikan sa Mabolo chapter nga daghan ng musanong silang panawagan. Kay alang nila dili paigo ang gihimong fuel subsidy sa gobyerno ngadto sa mga apektadong public utility drivers. Kada adlaw mami nagbiyahe. Mayon ta to og kang nanggingon lang 5,000 kada semana na madawat sa mga namong mga driver kang makaingon ta nga bastante na kayo. Padayon ang ilang paghangyo sa ubang driver nga musalmot sa mong kausa. Hangtod gagitiwas among kalihukan sa Dalan P. del Rosario diin daghang mga grupo ang nag-atang daplin sa dalan aron magiusa. Gani nakahigayon sa pagkuyog ang pamilya sa usa ka modern POJ driver alang sa mong protesta. Gisaysay sa asawa sa modern POJ driver nga gamay na lang ang mauli nga kinitaan silang pamilya gumikan na sa kamahal na karon sa lana. Sir, 350 na lang amo ang sobra gabi sa usa ka round. Gitahon ni Greg Perez sa Piston Cebu nga sa kinatibukan gibanabanang nga nasa 75% ang paralysis sa mga nagdagan nga traditional jeepneys tungod sa gimong welga. Bisan pa man sa nimong kalambuan sa gobyerno sama lang sa pagpaubos sa State of National Energy Emergency, kuwangan pa kini alang sa transport sector kay wala man gituman ang ilang hangyo. Sama na lang sa pagwagtang sa oil excise tax hangtod sa dili pagpanghinubra sa mga oil companies. Mao na makita na to ron sa mga paningkamot po sa Senado, no? Naabot na sa Senado ang mga yangungo nato, naabot na sa Kongreso ug naghimo na gyud lakang ang gobyerno pero hinay lagay pod kayo. Gilaw man usab ni Perez nga kung magpadayon man ang krisis, posibleng mas mudaghan pa ang mga mangundang sa pagmaneho. Nakita ni nato ang paralisasyon no sa mataga aksyon no sa mga driver sa nga magpakita na diha sa kadalanan. Mabiyaan gid nila ang manubila na dakong impact no sa atong transportasyon pag mabiya na sa manubila ang atong mga kaisyon ng driver. Hangtod gipadayon ang ilang kalihukan so sa kadakong lihok protesta sa Dan Colon sa pamasinusab nga dunggon sa kagamhanan ang hiniusang awhag gikan sa transport sector ug sa ubang grupo. Nahimong malinawon sa kinatibukan ang ilang intero adlaw nga kalihukan. Gian Navarro, CCTN News. Nangayo og usa ka gatos ka pesos nga uminto sa suhulan ang 18 ka mga labor groups human natagamtaman sa mga mamumuo ang epekto sa fuel crisis. Toyong giduso sa grupong partidong manggagawa o sintro ang maong wage petition sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board karong adlaw. Gihulagway sa grupo sa mga mamumuo ang maong uminto isip emergency adjustment karong naamong ang tanan nga mga nasinati nga crisis. Gikan kini sa kamahal sa produktong petrolyo hangtod na sa kamahal na sa mga panginahanglanon og serbisyo. Nagkikita si RTWPV7 Chairperson Attorney Roy Buenafe sa maong grupo o nagdialogo aron pagpadangat sa kahingawa gikan sa labor sector. Nagdaginot ang Cebu City Hall sa paggamit og kuryente. Subay na sa nasinati nga fuel crisis karon sa nasod. Matod sa kamanduan ni Mayor Nestor Archibal, gitahasan niya ang mga empleyado nga palungon ang mga suga o kahimanan nga wa magamit. Kung mahimo mo gamit kini og natural lighting o lead sa suga aron dili dako ang iyang konsumo sa kuryente. Gamiton lang ang air conditioning units gikan sa alas 9 sa buntag hangtod na sa alas 4 sa hapon. Then anaara sa 25 degrees Celsius ang iyang temperatura. Ipalabi usab ang paggamit sa elevator ngadto sa mga idaran o mga masakiton. Gilauman ni Archibal nga istriktong pagpatuman sa iyang mando
aron makatabang sa kanihit karon sa supply sa enerhiya sa nasod. Subay gyapon sa mga balita, kanselado ang pipila ka mga flights sa Philippine Airlines gikan sa Subo gumikan sa nagkagrabe na nga kamahal sa presyo sa krudo. Way biyahe ang PAL nga flight sa Cebu to Guam sugod sa Abril 16 hangtod sa ilaon niyang ipahibaw kung kanus kini mo balik. Apel usab ang Cebu to Ho Chi Minh City sa China sugod sa Abril 19 gawas lang sa Mayo 1, 23, 24 ug 31. Way biyahe usab ang Cebu to Osamis gikan sa Mayo 5 ug sa Cebu to Calbayog sugod Mayo 6 hangtod nga ilang ipahibaw unya ang uban pa nga kasayuran. Nangayo og tumang pagpasabot ang kadagkuan sa Philippine Airlines gumikan sa kasamtangang sitwasyon karon sa kalibutan. Mahimong makapahimos o refund o rebooking ang mga apektadong pasahero. Subay sa nagpadayon nga pagsaka sa presyo sa lana o ubang mga palaliton, pipila ka mga paagi ang gihimo karon sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo aron maalibyuhan ang epekto niini sa lalawigan. Lakip na niini ang pagdaginot sa kuryente, diin gipatuman niini ang upat na lang kaadlaw nga pagtrabaho. Conservation initiatives aga carpooling system aron masiguro usab nga dunay supply ngadto sa mga lokalidad. Gipaabot ang mga ayuda alang sa mga habal-habal drivers, libreng sakay, rice provision o 20 nga presyo sa bugas. Gawas sa mga ayuda, doon na sa ipahigayon nga mga medical assistance, funeral assistance o educational assistance. Aron masiguro nga mapatuman o mamonitor usab kining tanan, gi-activate ang Provincial Price Monitoring Council. Bagong natawo nga bata nga napalgan nga gitangag sa iro didto sa usa sa mga barangay sa lungsod sa Kandihay, lalawigan sa Bohol. Kapulisan misubay na kinsa ang inahan sa maong bata. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Naukay ang mga mulupyo sa Purok 6 gabahan na barangay La Union, lungsod sa Kandihay, probinsya sa Bohol. Human mapalgan ang usa ka bag-o nga nahimugso nga bata. Kawala na kinabuhi ug doon na pinaakan sa iro ang lawas duol sa basakan. Aron sa 5 nito nga Miyerkules sa gabi, ang Kandihay Municipal Police Station nakadawat og tawag sa telepono gikan sa usa ka mulupyo sa Purok 6 gabahan barangay La Union nga dunay puya nga wala na kinabuhi ang napalgan. Dali nga mihimog imbestigasyon ang kapulisan sa mong lungsod ug nasuta nga ang unang nakakita niini mao ang barangay health worker nga si Bernadette Duba, 47 anyos. Mato ni Duba nga alas 5:30 sa gabi iyang nakita ang usa ka iro nga doon ni gitangag og sa iya nga pagsusi. Nakita niya nga usa ni kabata tungod ani na nga siya pakitabang sa mga tawo nga netong tungura nangani og humay sa duol. Sa dihaga ilang gisusi da suta nga usa gid kini kabata ang gitangag sa iro. Ila dayon ni nga gikuha og aduna na kini daghang nga samad sa lawas ug bukton. Nanawag dayon sila sa Kandihay Municipal Police Station sa Bohol Police Provincial Office ug gilausab nga gi-report sa Rural Health Unit sa maong nga lungsod. Mato ni Dr. Pristina Faith Somera nga ang maong nga bata natawo sa gabi netong Martes ug gibanabana nga aduna gibugaton nga 3.5 kilos ug ang hinungdan sa iyang kamatayon mao ang asphyxia secondary suffocation. Nagpadayon karon sa ilang investigasyon ang kapulisan sa lungsod sa Kandihay kung kinsa gyud ang inahan sa bata ug kinsa usab ang naglabay nini ngadto sa basakan sa mga repita. Ang investigador sa kapulisan sa lungsod sa Kandihay nga si Police Corporal Rogelio Silmaro mibutyag nga nakigalay na sila sa mga barangay health workers ug sa mga kapitan aron mahibaw-an kinsa ang nagbuntis ug kalit na nga mihiyos ang tiyan niini aron mapaubos nila kini sa investigasyon. Sa karon na mga investigasyon ma'am, kamulo kami 3 sa mga barangay, nag-coordinate sa mga barangay captain o kinsa tong mga sa DHW, kinsa tong kanang naka-record nga buntis nga mga nakay ro mga buwana ma'am ba nga wa pa may feedback po sa mga barangay official ma'am. Kamulo pa ang investigation sa Kandihay ma'am. Arnold Bustamante, CCTV News. Mosunod, sikyo nga ex-convict na musil sa Virama Barangay Calamba, usa patay, usa kritikal. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Ang kinabuhi puno sa hagit. Sumpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyap-uyap na ka? Kinsa man ang Muhammad sakitin ako din ay karon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na.
nganong handungan. Way laing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa ato mga balita, si Kyo nga usa ka ex-convict gipasangin lang namusil sa duha ka mga lalaki sa barangay Kalamba ning Dakbayan sa Sugbo kaganinang buntag. Suspect dali nga nadakpan sa miresponding pulis. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Usa ang patay samtang nga naa sa talandugo ng kahimtang mamamusil ang usa ka gwardiya nga ex-convict alas 10:15 gani ng buntag sa sidewalk sa Virama Avenue, Sitio San Antonio, Barangay Kalamba sa Dakbayan sa Sugbo. Ang dead on arrival sa Cebu City Medical Center mao si Vicente Himuta, 42 anyos, human makaangkon og tulo ka mga saban pinusilan sa lawas nga nagpuyo rasab sa mao garapit. Samtang ang naa sa kritikal nga kondisyon mao si Renato Belanizo, 52 anyos alias Atoy, nga nakaangkon og saban pinusilan sa ulo. Ang gitudlo nga responsable mao si Joel Rintuma, 47 anyos, security guard sa A-Plus Towing Services ubos sa Primero Eagles Security Agency nga taga Sitio Arca sa Barangay Punta Princesa sa Dakbayan sa Sugbo. Nadakpan hinundayon ang suspitsado sa Sawang Calero Police Station atol sa pagresponde niini didto sa opisina diin kini na destino. Sa investigasyon sa Sawang Calero Police Station nga dunay daan nga bangi ang duha ka mga biktima ug ang suspitsado tungod kay gibuli matod pa kini. Wala na makaanto sa pagbugal-bugal nga gihimo ngadto kaniya, giduol ni sa suspitsado og gipamusil samtang naglingkod ang duha. Apan silang gipangutana sa investigador nga si Police Staff Sergeant Ryan Padugaling ang suspitsado mitug-an kini nga wala siya giatubang sa pagbuli sa mga biktima sanglit madunggan lang niya kini nga magdungan sa pagpangatawa nga nagtan-aw kaniya. Tanawon siya, tanawon o niya mga tawa, matawag kalit niya na kasi ang iyarang nadunggan daw, kana madunggan niya nga kuan istorya, gwardiya, maora. Oh. Maora gyud. Maora yung mga dunggan. Ya, mabor gigi kanang kuan sa rason sa nga Nabilanggo na niadtong 2011 si Rintuma sa kasong homicide ug nasintensyahan sunod sa 10 ka tuig ug 3 ka buwan ug niadtong 2021 nakagawas ni sa bilangguan. Nahibulong ang kapulisan nganong nadawat kini sa pagkagwardya ngadto na naman kini kaso. Kasong murder ug frustrated murder ang iandam nga kaso sa Sawang Calero Police Station batok sa suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Habal-habal driver nga tagalungsod sa Pinamungahan nasikop sa buy-bust operation sa PDEA 7. Nalakip siya sa listahan sa Naga City Police Station isip usa ka drug personality. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante.
Di ay habal-habal driver nga tagalungsod sa Pinamungahan, probinsya sa Sugbo ang napusasan sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency, Cebu Provincial Office o Bansan, Naga City Police Station alas 8 kagabi. Dito sa Purok Tambi sa Barangay Inuburan sa siyudad sa Naga. Ang suspitsado giilan ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alias Randy, 38 anyos, habal-habal driver nga taga Barangay Lamak, lungsod sa Pinamungahan. Nakuha sa mga operatiba ang 4 ka pakete sa kituang shabu nga motimbang sa 55 gramos kadto na estimated average market value nga 374,000 pesos o ang buy-bus money. Ang mga nakuhang ebidensya naa na sa kustorya sa PDEA 7 Regional Office Laboratory o ang suspitsado gibalhog na kini sa selda sa maong buhatan. Maton ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga dulan sa 2 ka semana nila nga gipaubos sa case build-up ang suspitsado, human nila manawat ang impormasyon. Gingong nga makabaligyan ni og 100 grams nga shabu matag semana gikan sa supplier ug nabutang kini sa listahan sa target list sa Naga City Police Station. Ang iyang area sa distribution mao ang tibok dakbayan sa Naga, lungsod sa San Fernando, Pinamungahan ug kasikbit ka mga lungsod ug syudad sa probinsya sa Sugbo. Arnold Bustamante, CCTV News. 15 ka mga tao nasikop sa NBI 7 tungod sa tigbakay sa Barangay Ocania, dakbayan sa Karkar. Misusi sila sa posibleng mga tao nga nagpaluyo sa maong operasyon dili lang sa usa ka barangay apan halos tanan nga barangay. Ang kasayuran ihatod ni RV Biloso. Daw fanran o lumba sa dagan ang giapilan sa kapin gatos ka mga tao diha sa sitio Bonbon, Barangay Ocania, dakbayan sa Karkar. Nagdinaganay kini tungod sa gihimong anti-illegal gambling operation sa National Bureau Investigation kun NBI 7 sa tigbakayan sa naasuing dapit. Moabot sa 15 ka mga individual ang nasikop sa buhatan sa maong higayon, kalakip niini ang bettors, handlers o game operators. Maton ni Executive Officer for Administration ug Supervising Agent Gregorio Algoso nga ang maong operasyon nagsugod pinaagi sa nadawat nila nga suwat gikan sa usa ka concerned citizen ni adtong Marso 10 din gipaubos day nila sa pagsusi. Nasayran sa investigasyon nga daghang tigbakay ang gipahigayon sa nagkadaiyang barangay sa maong syudad o giingong daw dunay sistema nga gisunod. Gibutyag ni Algoso nga subay sa pag-verify sa Philippine Games and Amusement Board, nasuta nga ang maong mga lugar dili otorisado nga mopahigayon og sabong. Nakuha sa mga operasyon ang maigtatari nga manok ingon man ang halin niini. Lakip sa gisusi sa mga otoridad ang mga tao nga posibleng nagpaluyo sa ilegal nga kalihukan sa maong dapit, ilabi na nga duna kini gisunod nga sistema ug daw organisado ang mapamaagi niini. So before that, we already noticed several tigbakay in different barangays. So it seems like it is a fairly coordinated scheduling of tigbakay in different barangays within the city of Karkar. So there's a time also that in one day there were 2 barangays simultaneously holding tigbakays. And then verification with Apan alang sa 61 anyos nga apil nga nadakpan sa hitabo, lingaw-lingaw lamang ang ilang gibuhat ug wala usab siya magmahay sa iyang pagkasikop. Sa kasabahan ko nasbangan, di na ko musulog tigbakayan. Ang kudahang manok sa mga, pero big derbe. Kadong adlaw ay dadi may manok ato. Wala, ako kumanari na. Adi ba kumanan ang mga tigbakay atong kasbongan kanay premium ba? Nanawagan usab ang mga dinakpan nga batabangan sila nga makagawa sa prisuhan sa madaling panahon, ilabi na nga naghinangat ang Semana Santa. Subay ni ini, gipahinumduman usab ni NBI 7 Information Officer Agent 3, Maria Contesa Lastimoso nga subay ning panahon sa krisis ug padayong pagsaka sa presyo sa mga palaliton, kinahanglan nga gamiton ang kwarta sa labing importanteng mga butang, ilabi na sa panginahanglan sa pamilya ug dili lang mausik sa sugal. RV Veloso, CCTN News. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar. Hangtod Lunes pohon dinhigyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47.